So, your question is, paano mo makita ang imo kaugalingon pulo katuig halin tulad? Okay. So, liwat, ang question ko Ilonggo, paano mo makita ang imo kaugalingon pulo katuig halin tulad? So, Okay. So, judge number 1, alam mo na? Okay, alam niyo daw yung question. Answer, Jongjong. Salamat sa pinakamanami nga pamangkot sa kanakan ng kabuhi. Tagalogon ko pa. Hindi ko kumaan Tagalog, English sabi. Thank you for the wonderful question. Yeah, right? Please pardon the question. okay, liwat. I will pardon the question. So, paano mo makita ang imo kaugalingon pulo katuig halin tulad? Kung pulo katuig halin tulad, man-amro ko sunod pulo katuig. Thank you! Thank you very much! Thank you! Thank you, candidate number 1.